दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम मेरा सवाल में मुश्ताक घांगरों का सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं सिंध के कुछ ऐसे अजला हैं जहां पर अमन का परिंदा कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, जिसमें शिकारपुर, घोटकी और इसके अलावा कंदकोट कशमोर शामिल है, जहां पर दिन दहाड़े रोड रास्तों पर जो है वो मुसाफिरों को रोका जा रहा है और वहां पे अगवा बराए तावान के हवाले से जो है लोगों को अगवा किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम बात करने आए हैं सिंध की नामवर शख्सियत, कंदकोट कशमोर की नामवर शख्सियत, नौजवानों की दिल की धड़कनें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के जो हैं MPA हैं और जिसने यहाँ पे अमन के हवाले से बहुत सारी कोशिशें की हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफार्म पर जो है वो आवाज़ें उठाई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ इजलासों में जो है वो डिमांड की गई है कि हमारे जो अजला हैं, जो हमारे एरिया है, वहाँ पे अमन करवाया जाए। इस हवाले से आज हम बात करते हैं मीर ज़रियाब खान बेजारानी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मीर ज़रियाब खान, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मीर साहब, आप मुझे ये बताएं सर कि जो यहाँ पे अमन के हवाले से अगर बात करें तो अमन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जो हैं वो कमज़ोरियाँ पाई जा रही हैं, जो कि अरबों रुपए खर्च किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसके बावजूद भी जो है वो अमन कायम नहीं हुआ है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप बाखूबी वाकिफ़ हैं हमारे इलाके से कि कशमोर, कंदकोट, शिकारपुर और रिवर के उस बैंक पे घोटकी में हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। दिन दिहाड़े वहाँ पे अगवा हो रही हैं, दिन दिहाड़े रॉबरीज हो रही हैं, लेकिन उन पर अभी भी कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं बनाया गया कि जिनसे इन चीज़ों पर काबू लाया जाए। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से यहाँ पे हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है, यहाँ पे लोगों की ट्रैवलिंग मुतासर हो रही है और ऐसा अभी तो माहौल बन गया है कि हमारे इलाके नो गो एरिया हो गए हैं। यार आखिर ये कश्मीर नहीं है, ये कशमोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अमन के हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई भी हमें आसार नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कि अमन होगा, बल्कि दिन ब दिन सूरत हाल और ख़राब होती जा रही है। इस हवाले से हमने काफ़ी दफ़ा ऐवानों में भी आवाज़ें रेज़ करी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमने अपने अमन अमान के हवाले से हमने अपने बयानात हमने रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हो सका है। अच्छा मीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि कंदकोट कशमोर का ऐसा किस तरह एरिया है, इतना नोगो एरिया क्यों बन गया है जिसको जानबूझकर या तो मकबूजा कश्मीर बनाया गया है या तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासर हैं जो अमन नहीं चाहते, जो कि कारोबारी हजरात को, कारोबारी लोगों को जानबूझ के तंग कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं और उनको अगवा बराए तावान के नाम से उनको भत्ते लिए जा रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये कौन से अनासर हैं ऐसे जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं? देखिए ना, असल में अब इनके पीछे कौन है वो तो बेहतर वही जानते हैं, लेकिन जो हमारे कच्चे के डाकू हैं वो तो ठीक है, चले समझ में एक बात आती है, भाई वो कच्चे में हैं, वो डाकू हैं, कच्चे का एरिया उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन अब जो पक्के में वारदातें हो रही है वो कच्चे के डाकू तो निकल के नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो पक्के में बैठे हुए हैं, जो डाकू हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, लोगों से रॉबरियाँ कर रहे हैं, दिन दिहाड़े मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। अब तो यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं कि लोगों को भत्ता की पर्चियाँ आना शुरू हो गई हैं। ये हमने कभी अपने ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या सुना ही नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ये कौन लोग हैं, इनका पीछे कौन है? आखिर कोई तो लोग होंगे जो उनके पीछे होंगे। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि भाई जितना हो सके हमने SP तक हमने रब्ता किया है, IG तक, होम मिनिस्टर तक हमने अपनी बात पहुंचाई है कि भाई इस चीज़ को आप कंट्रोल करें। अगर ये चीज़ें वारदात इस तरह चलती रहीं तो यहाँ पे जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, जो एक अमन वाली कम्युनिटी है, जो पीसफुल कम्युनिटी है, वो यहाँ से आस्ते आस्ते यहाँ से माइग्रेशन करना शुरू हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर हमारे इलाके का कारोबार कैसे चलेगा, इकॉनमी कैसे चलेगी? यहाँ पर तो पूरा हमारा सिस्टम ही धर्म भरम हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें इस वक्त तक कोई ऐसा खातर खा कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा या कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा अभी तक। मीर साहब, जो अपना रास्ता है शिकारपुर से कंदकोट कशमोर की तरफ से, तो ये मेन वो रास्ता है जो न सिर्फ पंजाब को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलाता है और वहाँ की ट्रैफिक यहाँ से रवां दवां है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो तो कच्चे के डाकू हैं, वो अलग डाकू हैं, कच्चे पे कब्ज़ा किया है और वहाँ पे अगवा बराए तावान कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेन रोड पे जो GT रोड है,
यहाँ पर इन लोगों ने आकर वारदातें करना शुरू की है, तो इनके पीछे जो हाथ हैं, ज़ाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट इनसे बखूबी वाकिफ़ भी होगी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि सच्चाई के साथ इनके साथ जो है आईनी हाथों से निपटे, और जो है इनको फिलफोर जो है कानून के दायरे में लाए, और अमन का जो है वो परिंदा यहाँ पे जैसे लौट आए और अमन कायम कराने में अपना किरदार अदा करे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि हमारे पहले तो पुलिस को अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ करना चाहिए। असल में हमारे साथ मसला यही है कि हमारे पुलिस के अंदर ही डिपार्टमेंट में कुछ ब्लैक शीप्स हैं, जो पहले से ही कोई रेड होती है या कोई वारदात होती है तो जो जो डाकू हैं, जो डकैत हैं, उनको पहले से मैसेज चला जाता है भाई आपके पास रेड होने वाली है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। जब ये ब्लैक शीप जब तक यहाँ से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे ख़त्म नहीं होंगे तब तक कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन हो सकेगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ रेंजर्स हैं, अब रेंजर्स हमारे यहाँ तैनात की गई है यहाँ पे पूरे कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि रेंजर्स के होने के बावजूद भी क्यों इन वारदात पे कमी क्यों नहीं आ रही। मेरे ख्याल से अगर यही चीज़ें चलती रही तो हमें आगे जाके हमारी यही डिमांड भी रही है कि भाई कोई मिलिट्री एक्शन हो, लेकिन अब वहाँ पर भी मसले मसाइल आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई कोलैटरल डैमेज होगा। अब बिल्कुल हम इस चीज़ को समझते हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि अब एक अगर मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो उसमें कोलैटरल डैमेज ज़रूर होगा, लेकिन फिर बंदा करे तो करे क्या, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन जो हम नहीं चाहते, हकीकत ये है कि हम लोग नहीं चाहते कोई कोलैटरल डैमेज हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई कि जो पुलिस है, रेंजर्स है, वो अपना काम करे, कि इतनी इस नौयत पे हम लोग ना जाएं कि कोई बड़ा सा ऑपरेशन हो, कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हो और उसमें कोई दूसरे भी नुकसान हो। अब मिलिट्री भी हमने काफ़ी दफ़ा कहा भी है कि भाई अगर इस तरह पुलिस से नहीं हो रहा तो एक ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो भी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हो सका है। इतना टाइम गुजर गया है, अरसा गुजर गया है, और दिन ब दिन और हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मीर साहब आप बिल्कुल सही ख़राब होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मीर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये एक कारोबारी एरिया, और जहाँ पे लोग पुरअमन, सिंध के लोग जो हैं वैसे ही पुरअमन हैं, जो औलिया की धरती है ये कहा जाता है। और इसमें जो जैसे आपने काली भेड़ियों की बात की कि पुलिस में ऐसे लोग वाकई हैं बिल्कुल, जो कि बिफोर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल में इनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल का सिस्टम बनाया जाए, या फिर इनको अंडरग्राउंड किया जाए, या फिर इनको मुअत्तल करके, नौकरियों से फारिग करके इनको जेल भेजा जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह वो रेंजर्स अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अमन कायम नहीं हो रहा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक जो है रेंजर्स भी अमन कायम कराने में नाकाम रही है। वही अगवाए बिराए तावान, वही लोग उठाए जा रहे हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उसमें खातिर ख्वाह कोई कमी नहीं आई है। अगर डिमांड की भी जाए आर्मी ऑपरेशन की, तो सर उसका हल आखिर फाइनल क्या होगा? लोग मरेंगे उसमें, जो है बेगुनाह लोग भी मरेंगे डेफिनेटली। जो ऑपरेशन आर्मी का होगा तो उसमें तो जो गुनहगार हैं, जो कसूरवार हैं, जो डाकू हैं, उनके साथ एक आम मासूम शहरी, जो मासूम वहाँ के इलाके के लोग हैं, वो भी मारे जा सकते हैं उसमें। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेप है। तो बेहतर यही है कि ये गवर्नमेंट इस पे स्टेप ले, और वो पुलिस और रेंजर्स के थ्रू ही अमन कायम कराने में, बेहतर यही है कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो अमन कायम कराने में अपना किरदार अदा करें। और अरबों रुपए की जो है वो बजट भी ज़ाया की गई है, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। तो सर इसमें कोई सरदारी निज़ाम वगैरह भी कुछ अपना किरदार अदा बेहतर कर सकता है कि लोगों को जो है अमन कायम कराने में, लोगों की जो जिस तरह वो उनकी सांसें जकड़ी हुई है, जो बेचैनी का आलम है, वो ख़त्म कराने में कुछ यहाँ के सरदार लोग हैं वो भी कुछ अमन का किरदार अदा कर सकते हैं? जी, सरदार जो यहाँ पे हैं, नोटेबल्स हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, मुकदम हैं, ठीक है। सबका अपना अपना किरदार एक होता है, सबका अपना अपना एक हद तक असर रसूख अपनी कौमों पे होता है। अब लेकिन हमारे यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक प्रोपोगेंडा हो गया है, एक समझ लें कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें सरदारों को और इन लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखें ना, अब एक अगर आप सरदारी निज़ाम को कमज़ोर करेंगे तो आखिर कौन मतलब सिस्टम को चलाएगा, कैसे सिस्टम चलेगा? सिस्टम बिल्कुल नाक़िस हो जाएगा। मेरे ख्याल से कि अब पुलिस अपना काम करे, रेंजर्स अपना काम करे, जो ट्राइबल सिस्टम है वो अपना काम करें।
جب یہ ساری تینوں قوتیں اگر فل فلیش ہو کے اپنا کام کریں گی تبھی جا کے امن امان ہو سکے گا. اگر آپ کسی بھی سسٹم کو کمزور کرتے ہیں سوسائٹی میں، اگر کوئی سسٹم کمزور ہوگا، کوئی بھی ایک اگر آپ چارپائی کا ایک اگر پاور نکال دیں گے تو وہ بیلنس نہیں ہو سکے گا، وہ چارپائی گر جائے گی. ہمارے یہاں پہ وہی ہو رہا ہے کہ بھائی اگر ایک پلر آپ کمزور کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہی یہاں پہ سسٹم نہیں ہو سک رہا، اسی وجہ سے امن امان نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو سر اس میں آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے، پولیس کی طرف سے ہونی چاہیے، یا ان کے اوپر جو ڈاکو ہیں ان کے اوپر بالکل ہی جس طرح اگینسٹ کنٹریز ہوتے ہیں اس پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح جو ہے حملہ کر کے جو ہے ان کو مارا جائے، ختم کیا جائے، اسی حساب سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یار دیکھیں نا، میرے خیال سے پولیس بخوبی واقف ہیں ان کے جگہوں سے، ان کے ٹھکانوں سے، ان کے رہائش گاہوں سے، اور پولیس کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کب نکل رہے ہیں. یار اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جیو فینسنگ ہو گئی ہے ہمارے پاس، اب تو ہمارے پاس ٹریس آرام سے ہو جاتی ہیں لوکیشنز، اب تو وہ اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں ابھی تک نہیں آتا کہ بھائی جو پکے میں بیٹھے ہوئے، کچا تو چلو ٹھیک ہے آپ کے اپروچ سے باہر ہے، کچا ہے، پانی ہے، وہاں پر سویں مسئلات ہے. جو پکے میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پکے کے جو ڈاکو ہیں، آپ وہاں تک کیسے نہیں پہنچ سکتے؟ یہی تو بات ایک بڑا ہے کہ آپ اس کو اسٹرکٹ ایکشنز لیں کہ اب ہم پہنچے اور وہاں پہ ان کو آپ قابو کریں. اگر یہ ایک دو اس طرح کے جو ڈکیت ہیں ان پہ اگر قابو پایا جائے، ان کی گرفتاریاں ہوئی، ایک آدھ مطلب لوگ ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹکلی یہاں پہ امن امان واپس سے آ جائے گا اور لوگوں میں ایک ڈر ہو جائے گا. ابھی پولیس کی اور گورنمنٹ کی کوئی رٹ ہی نہیں رہی ہے. جو ڈکیت ہیں وہ پولیس سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہمیں تو نظر آتے ہیں کہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ نہ گرفتار ہوتے ہیں، نہ ان پہ کوئی ایز سچ کوئی ایکشن ہو رہا ہے. تو میں تو سمجھ رہا ہوں شاید گورنمنٹ کی رٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل میر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی رٹ اور پولیس کی رٹ بالخصوص جو ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو کالی بھیڑیاں ہیں، اس کی وجہ سے سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے اور مفلوج زندگی ہے. جو عام لوگ پریشان ہیں وہ پولیس کی وجہ سے ہی ہیں. جب تک ہم نظام کو بہتر نہیں کر سکتے، جب تک ہم اپنی پولیس کو بہتر نہیں کر سکتے، جب تک ہم جو ہے اپنے سسٹم کو بہتر طریقے سے ہم اپنی حدود میں رہ کر، جس کی جو ریڈ لائن ہے وہ اس اپنی ریڈ لائن کے اندر جب تک کام نہیں کرے گا، تب تک جو ہے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہو سکتی. اچھا سر، اس جو ایریا ہیں، اس ایریے میں کنکوٹ کشمور کے ایریے میں بالخصوص ہندو کمیونٹی کو بہت سارے خدشات ہیں، جس وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مائیگریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی لوگ جو ہیں مائیگریٹ کر چکے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا یہ لوگ اگر انڈیا جا بھی سکتے ہیں، اگر جا بھی رہے ہیں تو وہ انڈیا ان کو قبول کر سکے گا؟ اور جو ہندو لوگ ہیں یہاں پہ جن کے اتنا بڑا بڑا کاروبار ہے، وہ کاروباری شخصیتیں ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر یہاں سے وہاں مائیگریٹ کریں گے تو وہ کیا وہاں پہ سیٹسفائی ہو پائیں گے؟ میرے خیال سے یہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ اب سے نہیں، وہ پری پارٹیشن بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے اینسسٹرز یہیں پر رہے ہیں، ان کی اولادیں، ان کا کاروبار، وہ پاکستانی ہیں، وہ کوئی انڈین نہیں ہے، وہ پاکستانی، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ سندھ کے لوگ ہیں. تو مجھے نہیں لگ سکتا کہ بھئی وہ بھی کوئی خوشی سے جا رہے ہیں، وہ بھی پریشانی کی وجہ سے جا رہے ہوں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا وہاں پہ دل بھی لگے گا یا ان کو وہاں پہ مزہ بھی آئے گا. اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے. اب الحمدللہ ہمارا کرم پور ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جتنا اس کو سیکیور کر سکیں ہم اس کو سیکیور کریں. اور ہمارا میجورٹی یہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے، ہم ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں. ان کے تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بالفور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہم نے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہے اور لوگ ہمارے ہندو کمیونٹی ہمارے ساتھ سیٹسفائی بھی ہیں. لیکن اب کمنگ ٹو دا اچھا سر، کنکوٹ اس جو ایریا ہیں، اس ایرے میں کنکوٹ کشمور کے ایرے میں بالخصوص ہندو کمیونٹی کو بہت سارے خدشات ہیں، جس وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مائیگریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی لوگ جو ہیں مائیگریٹ کر چکے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟
کیا یہ لوگ اگر انڈیا جا بھی سکتے ہیں، اگر جا بھی رہے ہیں تو وہ انڈیا ان کو قبول کر سکے گا؟ اور جو ہندو لوگ ہیں یہاں پہ جن کے اتنا بڑا بڑا کاروبار ہے، وہ کاروباری شخصیتیں ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر یہاں سے وہاں مائیگریٹ کریں گے تو وہ کیا وہاں پہ سیٹسفائی ہو پائیں گے؟ میرے خیال سے یہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ اب سے نہیں، وہ پری پارٹیشن بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے اینسسٹرز یہیں پر رہے ہیں، ان کی اولادیں، ان کا کاروبار، وہ پاکستانی ہیں، وہ کوئی انڈین نہیں ہے، وہ پاکستانی، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ سندھ کے لوگ ہیں. تو مجھے نہیں لگ سکتا کہ بھئی وہ بھی کوئی خوشی سے جا رہے ہیں، وہ بھی پریشانی کی وجہ سے جا رہے ہوں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا وہاں پہ دل بھی لگے گا یا ان کو وہاں پہ مزہ بھی آئے گا. اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے. اب الحمدللہ ہمارا کرم پور ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جتنا اس کو سیکیور کر سکیں ہم اس کو سیکیور کریں. اور ہمارا میجورٹی یہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے، ہم ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں. ان کے کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بالفور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہم نے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہے اور لوگ ہمارے ہندو کمیونٹی ہمارے ساتھ سیٹسفائی بھی ہیں. لیکن اب کمنگ ٹو دا کندکوٹ، گوسپور یا دوسرے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ وہ لوگ بڑے پریشان ہیں. اب ان کے لیے گورنمنٹ اور بالخصوص پولیس رینجرز کو وہاں پہ کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے جن سے بھائی ان کی جان اور مال کو محفوظ بنایا جائے. جی بالکل میر صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے جو دل ہے ہندو کمیونٹی کی وہ پارٹیشن سے بیفور ہیں، وہ اصل وارث ہیں سندھ کے، اور ان کا دل واقعی نہیں لگے گا. سندھ ماں ہے، ایک ان کی دھرتی ہے، ان کی بڑی نسلیں یہاں پہ جو ہے وہ پلی بڑی ہیں. تو وہ اگر جا بھی رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میرے سوال میں مجھے وقت دیا اور اپنے ٹائم دیا، اور بہت اچھی جو ہیں کمنٹس کیے اور اچھی باتیں بتائی. اور اس کے علاوہ جو ریکمنڈس کیے قانون کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، پولیس کے سسٹم کے حوالے سے، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اس طرح اسی باتوں پر عمل کرے تو 100% جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے، اور لوگ یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ آزادی کے ساتھ سانسیں لے سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو.